अस्सलाम वालेकुम। हिजाबीज़ से मुतल्लिक आज की वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है कि किस तरह से हम हिजाब क्रिएट करके भी अब हिजाब अपने ऊपर अप्लाई करके भी किस तरह से खूबसूरत और एलिगेंट लुक दे सकते हैं। और अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है, तो ही मुआशरा बदलेगा। क्योंकि आजकल की सोच ये है कि हम जब तक हम बेहिजाबी नहीं करेंगे, जब तक हम स्कार्फ अपने सर से नहीं उतारेंगे, तब तक हम खूबसूरत और दिलकश नज़र नहीं आ सकते। लेकिन आज मैं आपके साथ इस वीडियो में कुछ ऐसे तरीक़ेकार शेयर करूँगी, कुछ ऐसी बातें शेयर करूँगी जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगी और आप हिजाब क्रिएट करते हुए भी अपने आप को बहुत स्टाइलिश और दिलकश बना सकते हैं। और इस्लाम में भी इस चीज़ का वाज़े तौर पर हुक्म मौजूद है हिजाब करने का, तो इसलिए हमें इस चीज़ को अहमियत देनी चाहिए, इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। सबसे पहला जो पॉइंट है वो मेरा ये है कि हिजाब क्रिएट करने से मुतालिक कि जब भी आप हिजाब करने की तरफ राग़िब हों, तो आपको चाहिए कि आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के स्टफ़ के हिजाब मौजूद हों। इस तरह से डिफरेंट किस्म के स्टफ़ के हिजाब मौजूद होने से मुराद ये है कि जो आपको ईज़ी लगेगा आप उस तरह से उसको अप्लाई कर लेंगी और फिर उसके बाद आपको समझ आ जाएगी कि भाई ये वाला चीज़ मुझे ज़्यादा मुझे दिलकश बनाती है और ये चीज़ ईज़ी है मेरे लिए अप्लाई करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह शिफॉन के हिजाब चल रहे हैं, तुर्किश लॉन है, उसके अलावा बहुत ही इसकी फॉर्म्स हैं, लेकिन ये कि हम इसको किस तरह से स्टाइलिश बना सकते हैं। और एक आम से ड्रेस पे भी अगर आप स्कार्फ लेके, जिस तरह से आपको मैं आपके साथ इस वीडियो में पॉइंट्स शेयर करूँगी, आप आम से ड्रेस पे भी अगर आपने स्कार्फ लिया होगा ना, तो आपकी पर्सनैलिटी जो है वो बहुत ग्रूम हो जाएगी। अगर आप भी अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना चाहते हैं, तो एक दफ़ा मेरे कहने पर आप अपने ऊपर स्कार्फ अप्लाई करके देखें, आपकी पर्सनैलिटी का लेवल ही अलग बन जाएगा। आपने मुख्तलिफ़ किस्म के जो स्टफ़ है ना वो अपने पास रख लेने हैं और मुख्तलिफ़ डिफरेंट कलर्स आपके पास होने चाहिए। उस तरह से आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आप कंट्रास्ट करके भी अपने ड्रेसेस के साथ उनको अप्लाई कर सकते हैं, वरना मैचिंग करके अप्लाई किया जा सकता है और इस तरह से बहुत अच्छी लुक आती है। और ज़्यादातर प्लेन हिजाब जो है ना वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, ये मुख्तलिफ़ कलर्स के हैं, लेकिन ये कि सिंगल कलर में हैं और यही चीज़ जो है ना वो ज़्यादा एलिगेंट लुक देती है। वरना अगर आपको कंट्रास्ट में भी डिफरेंट कलर्स में भी आपको हिजाब नज़र आ रहा हो, तो वो भी अच्छा लगता है, लेकिन ये कि अप्लाई करने का तरीका भी मैटर करता है। इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि ये वाला जो स्टफ़ है ये वूलन स्टफ़ है, मतलब सर्दियों के हिसाब से है और चूँकि ये कंट्रास्ट में है और बहुत अच्छा ये प्रिंट बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से डिफरेंट स्टाइल्स हैं जिसमें आप हिजाब वियर कर सकते हैं और अपने आप को खूबसूरत बना सकती हैं। अगर आप नकाब में हिजाब लेना चाहती हैं, तो वो भी आपको बहुत बेशुमार किस्म के ट्यूटोरियल्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। उसे आप अप्लाई करना चाहें तो 1-2 दिन आप प्रैक्टिस करें, आपको खुद आदत हो जाएगी। और जब इंसान हिजाब लेना शुरू कर देता है ना, तो फिर जब हिजाब नहीं लेता तो उसको एक अजीब सी फीलिंग्स आ रही होती हैं कि हमने हिजाब क्यों नहीं इस्तेमाल किया। फिर हिजाब की एसेसरीज़ की बात की जाए, तो हिजाब की एसेसरीज़ में भी बेशुमार चीज़ें आ जाती हैं जो कि आपके हिजाब लुक को बहुत अच्छे तरीके से इन्हांस करती हैं और आपकी हिजाब की लुक ही बदल जाती है। जिस तरह से इस तरह की जो पिन्स होती हैं, जिन्हें बरोज भी कहा जाता है, वो आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी लगती हैं। और मुख्तलिफ़ डिज़ाइन में अगर आपने हिजाब को अप्लाई किया हो, तो वो भी बहुत ही एलिगेंट लुक देता है। और इस तरह से ये जो दूसरी पिन है, ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये ख़ास तौर पे पार्टी वियर, अगर आप कोई ड्रेसेस वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी पार्टी पे, शादी वगैरह पे जाना है, तो उस पर मोस्टली इस तरह की जो पिन्स हैं वो इस्तेमाल होती हैं। और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती है। आप एक दफ़ा ले लें तो काफ़ी अरसा इनके साथ गुजर जाता है, अगर आप एहतियात से इनको इस्तेमाल करें। वरना अगर आप ये जो नॉर्मल जो सेफ्टी पिन्स होती हैं, इनको भी अप्लाई करके हिजाब क्रिएट कर सकते हैं और डिफरेंट स्टाइल की हिजाब लुक क्रिएट कर सकते हैं। बस एक थोड़ा सा ध्यान रखें कि ये जो सेफ्टी पिन्स होती हैं, ये चूँकि हिजाब में फंस जाती हैं, तो आप एक कोई सा भी बीड ले लें और उसको इसके अंदर डाल लें, फिर उसके बाद इसको हिजाब में अप्लाई करें, तो आप देखेंगे कि ना ये बिल्कुल हिजाब में फंसेगी, आपका स्कार्फ भी ख़राब नहीं होगा और दूसरा ये कि आप एक डिफरेंट किस्म का, डिफरेंट स्टाइल की हिजाब लुक क्रिएट कर लेंगी। वरना इस तरह की जो पिन्स होती हैं, इनको स्कार्फ पिन्स भी कहा जाता है, हिजाब पिन्स कहा जाता है, या फिर कॉमन पिन्स भी बाज़ लोग कहते हैं, जो भी व्हाटएवर आप नाम देना चाहें, लेकिन ये कि
اس طرح کی جو پنس ہیں وہ بھی آپ اپنے ڈریس کے ساتھ یا اپنے اسکارف کے ساتھ میچنگ استعمال کریں تو آپ کی جو اسکارف کی لک ہے، حجاب کی لک ہے، وہ بھی بدل جاتی ہے۔ اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں نا، ان کو اپلائی کرنا شروع کریں، اور خاص طور پہ ہم اپنی بچیوں کو یہ چیزیں، اس چیز کی تربیت دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بیٹیاں ہی ہوتی ہیں جو کہ آگے ہماری نسلوں کی ذمہ دار ہوتی ہیں۔ اس طرح سے حجاب ایسیسریز میں جو حجاب کیپ ہوتی ہے وہ بھی آپ ڈفرینٹ سٹائل کی اور ڈفرینٹ کلرز کی آپ ویئر کر سکتے ہیں، جو کہ آپ کے حجاب کو ایک ڈفرینٹ لک دے دیں گی اور بہت ہی انہینس کرتی ہیں حجاب لک کو۔ جہاں پر میں آپ کے ساتھ کچھ جو میرے پاس حجاب کیپس پڑی ہوئی تھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ یہ بہت خوبصورت اور بہت ہی سٹائلش سی لگتی ہیں، اور ان کو استعمال کرنا بھی بہت ایزی ہوتا ہے، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا اسکارف جو ہے نا وہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے، حجاب اپنی جگہ پہ ٹکا رہتا ہے، اور یہ ڈفرینٹ کلرز میں آ جاتی ہیں، مارکیٹ میں ایزیلی اویلیبل ہیں۔ آپ جہاں سے چاہیں، جہاں پہ حجاب ایسیسریز ہوں نا، وہاں پہ آپ وہاں سے آپ ان چیزوں کو بائی کر سکتے ہیں۔ آپ بہت آسانی سے ان کو بائی کر سکتے ہیں اور ان کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے جب آپ ایک دفعہ ان کو اپلائی کریں گے تو آپ کی حجاب کی لک، ایک دفعہ سمپل آپ جب حجاب لیں گے اس میں، اور جب آپ نیچے حجاب کیپ اپلائی کر کے ان کو اپنے حجاب کو اپلائی کریں گے تو آپ کی حجاب کی لک کتنی انہینس ہو جائے گی، کتنی بدل جائے گی۔ اور یہ ڈفرینٹ کلرز میں ہے، ڈفرینٹ کلرز میں بھی میں نے اس لیے رکھی ہوئی ہیں کیونکہ ہم اپنے حجاب کے ساتھ یا پھر جو ہم لوگ ڈریس پہن رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ کنٹراسٹ یا میچنگ کر کے اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت خوبصورت لک آتی ہے ان سے۔ اگر ابھی تک آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو ایک لائک کر دیں، کیونکہ بعد میں آپ بھول جاتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو اپلائی کر کے دکھا رہی ہوں کہ کس طرح سے یہ بچی کے سر پہ ہم نے اپلائی کیا ہے، اور اس طرح سے آپ حجاب کیپ استعمال کر سکتے ہیں، اسے ویئر کر سکتے ہیں، اور اس کے اوپر آپ جب اسکارف لیں گے تو اسکارف کی جو لک ہے نا وہ کافی بدل جاتی ہے۔ نیکسٹ جو پوائنٹ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ حجاب استعمال کریں، آپ نے 1 سے 2 دفعہ اسکارف استعمال کیا ہے تو اس کو واش ضرور کریں، کیونکہ اس میں ایسے جیمز آ جاتے ہیں یا پھر ایسے جو ہے نا وہ اسمیل سی آنا شروع ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو واش کریں، اور واش کرنے کے بعد آپ اسے اچھے طریقے سے صاف ستھرا کر کے اور پھر فولڈ کر کے اپنی کبرڈ میں رکھیں، اپنی وارڈروب میں آپ اسے سنبھال کے رکھیں۔ آپ جب بھی اسے اپلائی کریں گے ایک اچھی سی خوشبو آنی چاہیے، اور کیونکہ عام طور پہ جب ہم حجاب استعمال کرتے ہیں، اسکارف وغیرہ یا اسٹولر وغیرہ جو بھی آپ ایزی سمجھتے ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں، تو اسکارف میں سے ایک اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے سویٹنگ کی، وہ نہیں آنی چاہیے ہمارے اسکارف میں سے۔ آپ نے اگر ابھی تک ویڈیو دیکھی ہے تو یقیناً آپ حجاب میں انٹرسٹڈ ہوں گے، اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو حجاب کرنا، حجاب لینا کیسا لگتا ہے، حجاب کرنا پسند ہے، یا پھر آئندہ آپ حجاب کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا نہیں۔ آپ کی پازیٹیو فیڈ بیک کا مجھے بہت شدت سے انتظار رہتا ہے، اور آج کی ویڈیو کے بارے میں کمنٹ ضرور کیجیے گا تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ میرا کانٹینٹ آپ کے لیے کتنا مفید ثابت ہو رہا ہے۔ ہمیں صرف اپنا کانسیپٹ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ حجاب کرنے والا دقیانوسی نہیں ہوتا، بلکہ یہ کہ ہم اپنی حیا کی پاسدار ہیں۔ خواتین اپنے حیا کا احترام کرتے ہوئے، خیال رکھتے ہوئے حجاب اپنے اوپر اپلائی کرتی ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔